नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। पांडवंको तीर्थयात्रा सेमाने दुखरे सेमानंको विषय कथबार्ता करुथिले जेतेबेले ऋषि लोमास सेठारे पहुंचिले। धर्मराज युधिष्ठिर तांकु उपयुक्त सम्मान देले एवं एक उच्च आसन प्रदान कले। लोमास ऋषि कहिले, हे पांडव तुमे माने अर्जुनंको विषय रे चिंता करिबा बंद कर। मु देवराज इंद्रंको नगरी अमरावतीरु आसुछि। अर्जुन सेठारे खुशी रे रहुछंती। भगवान शिव एवं अन्यान्य देवतांको कृपारु से चित्रसेनंको ठारु दिव्य एवं अलौकिक अस्त्रशस्त्र एवं नृत्य संगीत कला मध्य शिखिछंती। एबे से निबत एवं कवच नामक राक्षसमानंकु हत्या करिबा परे ही एठाकु आसिबे। देवराज इंद्र तुम पाई एही वार्ता पठाइछंती जे तुमे पांडव माने एबे तीर्थ करी निजर आत्मविश्वास वृद्धि कर। देवराज इंद्रंको द्वारा दिया जाइथिबा वार्ता अनुसारे युधिष्ठिर तांको भाईमानंको सहित पुरोहित धौम्य लोमास ऋषि इत्यादि तीर्थयात्रा पाई बाहारिले। सेमाने नैमिषारण्य कन्या तीर्थ अश्व तीर्थ गौ तीर्थ इत्यादि भ्रमण करी स्नान कले एवं अगस्त्य ऋषिंको आश्रमरे पहुंचिले। सेही आश्रमर प्रशंसा करी लोमास ऋषि कहिले, हे धर्मराज एहा हेउछि अगस्त्य मुनि एवं तांको धर्मपरायण पत्नी लोपामुद्रांको तपस्यार पवित्र स्थान। थरे अगस्त्य मुनि एठारे बुली बुली पहुंचिबा परे से तांको पूर्वपुरुषमानंकु एक गर्तरे ओलटा झुली रहिथिबा देखिले। जेतेबेले अगस्त्य मुनि सेमानंकु एपरी फांसी देबार कारण पचारिले, पूर्वपुरुषमाने तांकु कहिले, हे पुओ तुमे निसंतान होइथिबारु आमे एही नरक पाइछु। तेनु शीघ्र विवाह कर एवं एक पुत्र जन्म कर जहा द्वारा आमे रक्षा पाई पारिबु। पूर्वपुरुषंको कथारे दुखित होई अगस्त्य जने उपयुक्त पत्नी खोजिबाकु गले एवं विदर्भर राजकुमारी लोपामुद्रांकु विवाह कले। जेतेबेले अगस्त्य मुनि लोपामुद्रांको सौंदर्यरे मुग्ध होई तांकु पुत्र प्राप्तिर इच्छारे तांको पाखकु आसिबाकु कहिले। लोपामुद्रा कहिले, हे प्रभु मु जने राजकुमारी तेनु मो सहित आपणंकर मिलन मध्य राजकीय हेबा उचित। प्रथमे टंका व्यवस्था करंतु एवं मो पाई एवं तुम पाई सुंदर पोशाक एवं स्वर्ण अलंकार आनंतु। तांको स्त्रींको कथारे प्रभावित होई अगस्त्य मुनि इक्ष्वाकु वंशर राजा श्रुतवर्भ ब्रग्नस्व एवं त्रसादृश्योंको निकटकु टंका मागिबाकु गले, किंतु समस्त राजांको भंडार खाली थिबारु सेही राजामाने क्षमा मागिबा सहित अगस्त्य मुनिंकु टंका देबाकु असमर्थ प्रकाश कले। निराश होई अगस्त्य मुनि इलोभाल नामक एक राक्षसंको पाखकु गले। इलोभाल राक्षस खुशीरे सेमानंकु सेमाने जाहा मागिले ताहा देले। टंका पाइबा परे अगस्त्य मुनि तांको स्त्रींको इच्छा पूरण कले एवं द्रुधास्यु नामक एक पुत्र जन्म कले। परे एही तीर्थस्थल अगस्त्यश्रम भावरे प्रसिद्ध हेला। एही तीर्थस्थलरे स्नान करी परशुराम तांकर गौरव फेरी पाइथिले। तेनु हे युधिष्ठिर एठारे स्नान करी तुमे तुमर गौरव फेरी पाइबा उचित याहा दुर्योधन हरण करी नेइथिले। लोमास ऋषिंको आदेश अनुसारे सेठारे स्नान एवं पूजा करिबा परे युधिष्ठिर लोमास ऋषिंकु पचारिले, हे प्रभु दयाकरी मोते कुहंतु जे परशुराम किपरि दुर्बल हेले। लोमास ऋषि उत्तर देले, जेतेबेले धर्मराज दशरथ नंदन श्रीराम भगवान शिवंको सांगरे थिले पांडवमानंको धनु भांगी सीतांकु विवाह करिबा परे जेतेबेले सेमाने सेमानंको पिता भाई बारती इत्यादिंको सहित अयोध्याकु फेरुथिले सेतेबेले एक प्रबल झड़ आसीथिला जाहा फलरे पृथिवीरे गछ पड़िबाकु लागिला। ता परे राजा दशरथंको दृष्टि भृगु वंशर परशुरामंको उपरे पड़िला। तांकर पोशाक बहुत भयंकर थिला। तांको उज्ज्वल मुहनरे लंबा भयंकर ताला बिछाड़ी जाइथिला एवं तांको आखि क्रोधरे लाल थिला। तांको कांधरे एक शक्त कुराढ़ी एवं हाथरे एक धनु एवं तीर थिला।
ଋଷିମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଗତ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦଶରଥନନ୍ଦନ ରାମ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସାହସୀ ଏବଂ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଧନୁ ଆଣିଛି। ଏହି ଧନୁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାମଦଗ୍ନି କୁମାର ପରଶୁରାମଙ୍କର। ଏଥିରେ ତୀର ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଢ଼ିବି। ପରଶୁରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ହେ ଋଷିରାଜ, ଆପଣ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଦଶରଥଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାମ, ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଧନୁକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜ ହାତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ପିନାକ, ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ସମାନ ଧନୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ଧନୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଧନୁଟି ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଏହା ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିନାକଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ଧନୁକୁ ଭୃଗୁ ବଂଶର ଋଚିକ ମୁନିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧନୁ ପାଇଛି। ଏବେ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ, ତୁମେ ଏହି ଧନୁକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଏକ ତୀର ଲଗାଅ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ହୁଅ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଢ଼ିବ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା ପରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଭାର୍ଗବ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ନମ୍ରତାକୁ ସାହସର ଅଭାବ ଏବଂ କାପୁରୁଷତା ବୋଲି ଭାବି ମୋତେ ଅପମାନ କରୁଛ। ମୋତେ ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରୁ ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ତା ପରେ ସେ ଧନୁ ଉପରେ ଏକ ତୀର ରଖି କହିଲେ, ହେ ଭୃଗୁ ନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ତୀର ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନୁରେ ପିନ୍ଧାଇବା ପରେ ଏହି ତୀର କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁଠି ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ ହେଉଥିବା ପରଶୁରାମ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ତୀର ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମୋର କଥା ଶୁଣ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମି ଦାନ କରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଦାନ କରିଛ। ସେବେଠାରୁ ଗୁରୁ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମୁଁ ରାତିରେ କେବେ ପୃଥିବୀରେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ହେ ରାମ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୋର ଗତିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମନର ଗତିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଯିବି। ଯେହେତୁ ଏହି ତୀରର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରିଥିବା ସେହି ଅନନ୍ୟ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କର। ତୁମେ ଯେଉଁ ସହଜରେ ଏହି ତୀରକୁ ଧନୁରେ ବିଦ୍ଧ କରିଛ ତାହା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ମଧୁ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରି ରାମ ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପରଶୁରାମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ତା ପରେ ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଋଷି ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।